Sisirain mo pa. Kita po sa video. Sinis. Hindi mo nasupot yung battery. Umuulan na po. Hindi, may kinakasama. Baka naman. Yes. Wala may kinakasan ano? Eh ano dito? Batangin nyo dito eh. Batangin nyo. Ganun din sa amin eh. Smell mo na, smell mo. Yeah. Buo na po mga kaibigan. Pwede na ulit. Ready to rumble. Yung bagang naman. May ano yan? Sama natin si Lolo. Ay pre. Sino yung mundi? Sino yun? Mahabang parang pala yung mahabang parang. Mahabang parang doon din. Batangas City rin. Bombahan natin. Eh. Ayan pala yun. Eh. Eh. Wiki. Ha? Bilis eh. Oo, Pinoy. Si Joelito. Teng. Ano yan? Laki pala. Eh, umuulan eh. Raining. Eh. Ikaw? Eh. Eh. Ito na yung bilhin ng sapatos. Gusto yung bumili? Pip ng authentic Litson dito po sa may Bukit Batok. Pangatlo na po itong branch eh. Ito po. Pangatlong branch na to. Litson. Hey! Hey! Makatakot. Abot. Parang hindi abot. Ba't yan? Alam mo mga bikers nagmumol. Eh. Ayan po. Team Molling. Si Dar. Ayaw nga no, Dar. Sino Dar? Pwede sa'yo to, Dar. Dargar. Hey. Uy! Hey! Hey! Po ano, nandiyan pa po. Yay! Eh, inumin na. Eh, hindi na nakaw. Wala bang tama yung bike ko? Ay, bali yung stanchion mo. Alam mo yung password? Bagong shopping yan. Eh. Eh. Dapat eh. 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 Tulala na siya. Naulan po. Hindi, ew. Ew. Ew.
Hindi umulan. Hindi no? Trip lang namin tumigil. Hey. Hey! Hey! See! Bye 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 bye. Ini ba tayo? Ano ba yan? Eh! Ah!